भाई ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये सब मिल करके हमारी कब्र पे खड़े होकर के जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हैं। भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख पर दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इंडिया को मिलने वाली हैं, जैसे कि दिसंबर में अगर आप देख लें तो उसमें G20 की जो हेड करेगा इंडिया उसको, अच्छा उसी तरीके से, और उसका इजलास जो है वो दिल्ली में होगा। इसी तरीके से SCO को हमने देखा कि वो भी अब वहाँ पर सरबराही चली गई, और जो नेक्स्ट उसका इजलास होगा वो भी वहाँ पर होगा, तो वो भी उसके पास है। इसी तरीके से दिसंबर में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सलामती कौंसिल की प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया को मिलने वाली। शहबाज शरीफ साहब अपने बुजरा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। G7 में जो है वो भी शामिल होने की बात की जा रही है भारत के, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी कहा गया है कि ये ग्रुप जो है वो G8 बन जाएगा। जो SCO में के अलावा ये भी हमें पता है कि हम इस पे बात भी कर चुके हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आ चुका है और UK को बीट कर चुका है। फिर ये भी कि वहाँ का जो एक वहीं का बंदा है कि जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी भी बन चुका है। ये सब अपनी जगह पर। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि अगर जब आप इस तरह की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं और आपके कंधों पर ये आती है कि अब आपने ये फ़राइज़ अंजाम देने, तो इससे मज़ीद भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। अब देखें ना, जब हम ये बात करते हैं G20 की इस तरीके से, तो उसमें दुनिया के 20 ताकतवर तरीन ममालिक हैं। वो सिर्फ नाम नहीं है, उसमें दुनिया की 20 बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं। तो वो फिर आप जो हैं जब उसकी वो कर रहे होते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ये मार्जिन होता है, आप उस पर कुछ भी जो है वो अपनी बात मनवाते हैं, कर सकते हैं। सिफारतकारी का जो मैदान है वो आपके पास खुला पड़ा होता है, आप जो करना चाहें उसमें, अगर आप अच्छे आपके पास है टीम तो आप कर सकते हैं। और जो कि है, ये तो सब मानते हैं ना कि जो सिफारतकारी की टीम इंडिया के पास है तो वो तो कमाल की है, वो किस तरीके से अपनी बात को आगे लेकर जाते हैं और मनवाते हैं। और जब हम G20 की बात करते हैं तो उसमें इंडिया की तरफ से कुछ कंट्रीज़ को इनविटेशंस भेजे गए हैं, उनको इनवाइट किया गया, जिसमें कि G20 के इजलास में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, फिर नाइजीरिया, अमान, सिंगापुर, UAE, स्पेन, नीदरलैंड्स, ये तमाम कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनको मेहमान के तौर पर जो है इंडिया ने मदऊ किया। तो देखें, ये देखें ना, मतलब बढ़ता चला जा रहा है ना दायरा, आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो फिर ख़त्म होती चली जा रही हैं। आप एक तरफ तो वो 20 कंट्रीज़, उसके अलावा फिर आप जिनको इनवाइट कर रहे हैं वो भी, उनसे भी आपके ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह क्वाड की हम बात करते हैं, हम और इस तरह के ग्रुप्स की बात करते हैं जिसमें कि पाकिस्तान शामिल नहीं है लेकिन भारत जो है वो शामिल है। तो इसका जब हम ये सब देखते हैं तो इसका आप ये समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो प्ले किया जाता है वो क्या होता है कि आपकी सिफारतकारी। अच्छा, अब मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगी कि मेरा तज्जिया ये है कि देखें, हम ये बात अपनी जगह पर कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है सैलाब की और फ्लड्स की वजह से, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हम जो हैं वो ये सब हमें भी करना चाहिए, हम क्यों हैं और इस तरह। इस वक्त तो हम नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये जो बात की जाती है भाई गरीब मुल्क है तो क्या करें, छोटा मुल्क है तो क्या करें, मैं कहती हूँ सब ना करें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम अपनी सिफारतकारी बेहतर करें। हमने आज तक, हमारे पास जो बड़ा एक फेलियर कहा जाता है वो ये बात की जाती है ना हमेशा से, सभी देख लें कि वो ये बात कि जी हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितना बड़ा फेलियर है। आप पिछले साल उठा के देख लीजिए, 4-5 साल, उससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि कहा गया कि देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है हम वो नहीं कर पाते कि जो दूसरे लोग वहाँ पर जाके कर लेते हैं। हमारी जो लॉबिंग है वो सही नहीं है, हमारे पास तो लॉबिस्ट नहीं। हम ये तो ठीक कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को तो ठीक कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम वो काम नहीं कर सकते जो दूसरे करें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम अपनी सिफारतकारी बेहतर करें। हम अपने जो जिन कंट्रीज़ से हमारी दुश्मनी नहीं भी होनी चाहिए या हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं भी होने चाहिए, उनके साथ भी हम अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं, हमारे रिलेशंस उनके साथ भी अच्छे नहीं रहते। तो हमें कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम अपने रिलेशंस अच्छे बनाना शुरू कर दें। हम जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ऐसे ताल्लुकात बना लें कि जब हम उनको कुछ कहें तो वो हमारी बात सुने, माने ना, कम से कम सुने ज़रूर। अच्छा, ये बात अलग जगह पे कि इस वक्त ये सिचुएशन है, हम जहाँ भी जिस कंट्री से भी बात करते हैं तो वहाँ पे वो ये कहते हैं कि अच्छा हमें इनसे क्या फ़ायदा होगा, इनको तो हमसे हो रहा है, हम पैसा भी दे रहे हैं, ये कर्ज भी दे रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन हमें तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं। वो हैं 2-3 फ़ायदे ऐसे कि जो हमेशा से क्लीशेज कहे जाते हैं कि जी ये बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा, ये सब कुछ, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं रहा।
ہر کنٹری جو ہے اب وہ بدل چکا ہے, وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے, وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے. ہمارے ساتھ جو کنٹریز ہیں وہ بھی یہی دیکھتی ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے تعلقات ایسے بنا لیں کہ کم از کم جو ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان پہ ہم قابو پا لیں. تو یہ الگ بات ہے کہ جی ظاہر ہے کہ جو دنیا کی بڑی 5ویں اکانومی بن چکی ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ویسے تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کیا ہم نے, سوال تو یہ بھی ہے. اچھا پھر میں یہ بھی دیکھ رہی تھی, خبر آ رہی تھی, اور وہ خبر یہ کہ جناب جو پاکستان ہے اس نے بنگلہ دیش کی طرف سے جو ایڈ سپورٹ کی آفر کی گئی تھی وہ اس نے ڈکلائن کر دی, اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس کی کچھ جو ہے وہ ڈیٹیلز ایسی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کی طرف سے کوئی 14 ملین ٹکا اس کی آفر کی گئی تھی کہ بھئی فلڈز کی وجہ سے پوری دنیا دے رہی ہے تو ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں. وہ بنتے تقریباً رفلی $1,45,000 تقریباً بنتے ہیں. لیکن اس میں اچھا یہ بھی کہا گیا کہ جو 10 ٹنز آف بسکٹس ہیں, پھر 10 ٹنز آف ڈرائی کیکس ہیں, پھر 100,000 واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس ہیں, میڈیسنز ہیں, کچھ بلینکٹس ہیں اور ٹینٹس ہیں, یہ سب کچھ ہے. 2000 ٹینٹس ہیں یہ. تو پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو نہیں لی. اب اس میں جو لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے اتنی زیادہ ایگو ہے ان کی اور اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ غرور ہے اور انہوں نے یہ بات نہیں کی. جبکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اس میں پاکستان نے یہ صحیح نہیں سمجھا کہ یہ جو ہے یہ اس کے امیج کے لیے ایک دھچکا ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے یہ والی جو ہے یہ والی ایڈ لے گا کہ بنگلہ دیش اس کو دے رہا ہے. اب دیکھیں اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایڈ دے رہا ہے تو ہمیں ایڈ اس سے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے کتنا آگے نکل گیا, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی اکانومی ہم سے کتنی بہتر ہو گئی. ہمیں تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور ایڈ لینا نہ لینا الگ بات, یعنی آپ نہیں لے رہے یا آپ لے رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کے پاس پوری دنیا سے ایڈ آ گئی, پوری دنیا اتنا پیسہ دے رہی ہے, اتنا سب کچھ دے رہی ہے, تو آپ کہیں کہ اب ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے ان سے. ایک تو یہ کہ تعلقات جو ہیں وہ اسی طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کو ضرورت پڑے تو ہم ایڈ فراہم کریں وہ لے لیں, اور اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ایڈ فراہم کر رہے ہیں تو ہم لے لیں. اسی طریقے سے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے ایڈ دی جائے تو وہ بھی ریجیکٹ کر دیں, وہ بھی نہ لیں, ایسی پاسبلٹی بھی ہے کیونکہ تعلقات ایسے ہی ہیں. لیکن اسی طریقے سے اچھے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بات, اور جہاں پہ ایگو کی بات ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ چیز رہتی ہے. لیکن ہماری اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, جو ٹاپک ہے ہمارا, اس کے مطابق کہ ہم نے دیکھیں جو ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ اس وقت ہمیں بھی ان کی طرح ترقی کر رہے ہونا چاہیے تھا, ہم وہ نہیں کر پائے. اب اس وجہ سے کیونکہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ دیکھو اب ہم ان سے لیں گے ایڈ, اب ہمیں یہ دیں گے ایڈ, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں لیں گے. تو ہمیں اپنی سفارتکاری کو, ہمیں ڈپلومیسی کو, اور ہمیں اپنی فارن پالیسی کو میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی اور ڈائریکشنز پر لے جانے کی ضرورت ہے. جائزہ پیش ہوا ہے, یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں بھی جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے نیبرز کا بڑھ رہا ہے, آپ کا نہیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا. تو آپ کو ضرورت ہے ایسے پیرامیٹرز لینے کی, ایسے سٹیپس لینے کی کہ جس کی بنا پر آپ بھی کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, آپ بھی اوپر کی طرف جائیں, مزید نیچے کی طرف نہ جائیں.